Suni clé en teta, ango ambiance drone. Barakake, wariganyini, ango cash money drone. Amenanye kalanke ka avenir assuré ka stroka dongli dadamne ka jera pou be saturé. Yengo munu neko, tante mulu ka calculé. Domina nenga jeti sa, au bebe stranga circulé. Aye kuma chaman bla, neni mote clashila. Mali rapper ube bina, ube tara fightila. Nebe bo mali de la, fierté africaine de me neka rapu shwalendo. Inavo américain de me swagi toni flambe yenje kolom. Wote parni ye wa mali beni Afrique pera kolom. Wama farni ye, nego waride, nego waride. Na volo be soro lango easy money be. Na konti bega fa, ne jogo bena sa. Ne ala yeson tim senyala muna ne denja. Nego waride, nego waride. Na volo be soro lango easy money be. Na konti bega fa, ne jogo bena sa. Ne ala yeson tim senyala muna ne denja. Fama foi no fe kata wari deli. Magrebu yake mroshi no fe kata mobli deli. Ne yitu sutaka bara deke kanga wari nyini. Katoka bange bola tonga doni parka nyini. Unwe toka togo chen. Nete olu shide don. Afuye kuka farane la kunebe wari drone ka. Otawalika na bandi shite foye nega kola. Iba kobe ala de bolo wa Johnny shide seko tola. Penu nivo tekele nye okana kompare. Mali rapu klebe mbro. Nene tate demare. Na pano be mali fambe. Inafo mali darapo. Never don jugu sonen do. No tega fore ko chapo. Nego waride, nego waride. Na volo be soro lango easy money be. Na konti bega fa. Ne jugu bena sa. Ne ala yeson tim senyala muna ne denja. Nego waride, nego waride. Na volo be soro lango easy money be. Na konti bega fa. Ne jugu bena sa. Ne ala yeson tim senyala muna ne denja. Jigida fatakan, deman jigida batakan. Nebe kanyini washila, afoma denje dusu manye togo soro rapula. Kawari soro rapula, kafembe soro rapula. Afoma dengele na fama, boron benga. Inya bena bichi zube boli lanka. Natalande yake, nindege zube tugu lanka. Dongo busy lento, benga sefa nyini na. Inshallah, dono la fone kanyamanga bola morgini na. Neninga manu minyogo famu, anshika komancha. Niye tim gaja labo, ibina dona fanunga chande tara chinye famu. Fanye mali raku honore, dugu debe yere toro la. Masa ala e iba degore, nego waride, nego waride. Na volo be soro lango easy money be. Na konti bega fa, ne jugu bena sa. Ne ala yeson tim senyala muna ne denja. Nego waride, nego waride. Na volo be soro lango easy money be. Na konti bega fa, ne jugu bena sa. Ne ala yeson tim senyala muna ne denja. Ok, salam alaikum Maliens, j'espère que vous allez bien. Kurbashite, n'a fallu pas bella djele Mali qu'on allait Mali coca. Donc hier j'avais dit que maintenant nous nous mettons comme na ko kama. Ndalo ko Mali frappe ou Mali frappe mawdi. Mbalimao enchite la toye. Nin ko yi mo mi ma ko fe. Zumana ka jamaw do bɛn ka dan bɛɛ ye kelenya ni bɛn o ka di an bɛɛ ye ni ala ye ko décider a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ o cogoya de la sa tiɲɛ yɛrɛ la i b'a tɔɔrɔ la sɛgɛnna a ɲanina ko bɛɛ lajɛlen dara ka tɛ ka kuma nin ye kɛlɛ in nɔgɔyalen ye bi y'a nɔgɔyalenba de mɔgɔw ɲɛ bɛ min na bi y'a nɔgɔyalenba de sinon i b'a ka passeport fɔlɔw minɛra yan k'a latunu visa b'a k'a ma ta i b'a ye faransi sɔrɔ cogo min ka États-Unis sɔrɔ cogo min a ka denmisɛnninw ka faransi ni États-Unis sɔrɔ cogo min ne tɛna n da don o la mais ni duwawu b'i kɔ diɲɛ bɛɛ b'i sen sama i tɛ bin quoi bɛn ka d'an ye mais nin ye mun bɛn façon ye u ma i b'a wele dɛ u m'a wele
u m'a foyi kɛlɛ mɛ daminɛ don min aw kun tɛ yen aw bɛnkɛla tɛ aw bɛn ɲinina tɛ aw b'a ka bezi ɲini na bezi birifini jukɔrɔ janfa de bɛ yen k'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko Iba ye mɔgɔ jugu ye kɛlɛ bɛ Iba de bolo kɛlɛ bɛ Iba de bolo yanni k'a fɔ kɛlɛ bɛ mɔgɔ dɔ bolo joli tɛ sumaya nɛn kan dɛ min kɛra cɛnin na est-ce que a b'a dɔn Iba ye min kun a ka diɲɛnatigɛ la est-ce que aw b'a dɔn wa n muso b'aw bolo n bɛ nɛnɛ aw ka studio la aw bɛ gulɔ san ka di ma piriparaw ma u ka n nɛni u ka diɲɛ fɛn bɛɛ da kan n ka fanu bɛ nɛnɛ hali kunun ko kunna sini u ka video in na n'a y'a lakɔlɔsi mobili kɔnɔ mɛ n tɛna o yɔrɔ bila parce que mɔgɔ t'i kanubaga nɛnini k'a bila dɔ y'i kanto mobili kɔnɔ ko Iba ye ba don tan de u y'a yɔrɔ tigɛ u y'a ci ma n ko ne tɛna ne bila mɛ a ne mun aw taara nin tɛ aw pilasi yɛrɛ ye ne bɛ jigin mɔgɔ min na o ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ye ni ninnu bɔra yɔrɔ dɔ la ka na denmisɛnninw ka yɛlɛ moto ni mobiliw kan u tɛ jeli ye u tɛ mabɔ ye u tɛ récotradi ye u tɛ papaga ye ka na ko olu bɛ na Iba ni Sidiki ka kɛlɛ ban k'a sɔrɔ Tumani bɛ balo la Fana Sago bɛ balo la ne miiri janyana dɛ vraiment ne dabali banna nin ye kumasuli ko de Tumani Jabate an fa don an tonton don Fana Sago an b'a don an tanti don mais togo di ninnu bɛ se ka na Iba ye Tumani ni Fana Sago ta de fo ka su k'o ka dugu jɛ olu tɛ se ka bɔ ka Iba wele k'a ka na ko Iba k'i ban anw sigilen ɲɛna ne yɛrɛ mɔmɔ ne personnel ɲɛna ayi non o tɛ se ka kɛ o video la I b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ Sidiki video f'i k'i tɛgɛ ɲɛsin Iba sigiyɔrɔ ne ma ko Iba sigiyɔrɔ filɛ nin o video yɛrɛ la I bɛ kunna dali la I ɲɛkun na an b'a dɔn min bɛ yen I kumacogo la an b'a dɔn min bɛ yen cɛ bɛɛ ka t'i ka sira fɛ Sidiki b'a dɔn a ye min kɛ o de y'a to a yɛrɛ ma don mobili kɔnɔ ka taa Iba fɛ b'i dɔgɔnin ne bila ka taa Iba voilà dɔgɔnin filan de ye Iba ye k'o ni maaw bila ka taa juste pour que ka se ka cɛ lagosi a ka album bɔtɔ don parce que aw tɛ se ka sadi fa tuguni aw tɛ se ka papaga fa tuguni Mali kɔnɔna la juguya in bɛɛ seginna aw yɛrɛ ma wallahi billahi talahi ne kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ ni aw taara sini k'aw bɛ taa Iba fɛ hali jusqu'à présent u m'a wele han hali bi u ma Iba wele dɛ Iba filɛ nin sisan a b'a ka baara la u m'a wele dɛ kɛlɛ kɛra aw sigilen ɲɛna k'a tiɲɛ aw sigilen ɲɛna Iba ba nin na k'a fa nin na aw sigilen ɲɛna k'a buruja k'a muso bila la yan u bɛ taa u mana nisɔndiya kuma bɛɛ u bɛ taa nɛnɛ nɔfɛ ka video kɛ n'o ye nɛnɛ yɛrɛ bɔra ka video kɛ ka Iba kɛ irresponsable ye avant que nɛnɛ ka video kɛ ani Zuma kumara téléphone na o kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna dan bɛ fali ko sama la munna aw bɛ boli la cɛ nɔfɛ yali a ye Arafati faga cogo min a bɛ fɛ ka Iba faga o cogoya kelen na de yan aw ye Arafati ni kɛnɛ karaba minɛ cogo min aw bɛ fɛ ka ni kɛnɛ karaba minɛ o cogoya la de yan an ko an tɛ bi an tɛ sini Iba mamuso Umu don a ba o fana tɔgɔ dalen don Umu na Iba mamuso Iba tɛ fantanden ye dɛ dɔnkilida ye dakan de wallahi bilahi Iba mamuso Umu Tarawele Mali expert comptable fɔlɔ o don wa Mali kadiri fɔlɔ min ye so san Faransi dugukolo kan Umu Tarawele don Iba mamuso don wa saya de ye Iba mamuso ni Sidiki kɔrɔba n'o ye Tumani yɛrɛ fa ye k'u fara donc Iba ye ninnu ka kalifa de ani fa tɛ ani ba tɛ ani dɔgɔnin tɛ ani kɔrɔkɛ tɛ Mali fara mɔgɔw jeliw de don a Tumani ni jelikuntigiya ka surun bi koyi an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa min b'a ka kora ta ka taa diɲɛ jamanaw kɔ ka taa kora fɔ bɛn ni keleya ni saba hɔrɔnya la ka balimaw tugu ka sinjiw tugu
o tɛ se k'i sigi ten i den de i ba ye ne e ye video kɛ nin video yɛrɛ tun man ka kɛ aw fɛ ka sɔrɔ aw ma bɔ ka kuma ne malifara mɔgɔ in ban ka sɔrɔ jeliw ma se k'a ban o ye malo ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ma donc malifara mɔgɔw bɛ Sidiki ka baara de la k'a yira k'a fɔ i ba ye nin i ba ye nin ye e bɔra ka video kɛ ko kɛlɛ k'e ti kɛlɛ fɛ ko kɛlɛ man di e k'e b'i fɛ aw ka bɛn de k'ali n'a nana sini aw ka dɔnkili da k'aw ka kɛ i b'a fɔ kɔrɔlen pendant ce temps e nɔfɛ mɔgɔw b'a la ka buruja e nɔfɛ mɔgɔw b'a la ka ninnu b'a ka diɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen fama wallahi n'aw taara cɛ ka da ɲagasa ko tɔ ye bɛnko ye i b'a ka kɔrɔ ni Sidiki ye Sidiki de kan ka na Sidiki ye min kɛ i b'a la a b'a dɔn kunnadali man di hali Ala ye ko caman bɛ an tɛna an da don olu la ne malifara mɔgɔw bɔra n'u ka essence n'u ka motow ye ka dugu minɛ ka taa u t'a ban yɔrɔ ɲini na dɛ cɛnin jigi dugu ma u b'o de yɔrɔ ɲini na k'a mangoya ka mankutu tiɲɛ ni yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ koyi i ba mɔkɛ filɛ nin ye a kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye école privée jɔ Mali kɔnɔ lycée Sangore Mamadou Camara i ba bɛnkaw filɛ nin ye banque mondiale ni fɛnw na baara la hali sini mɔkɛ balolen don a bɛ retraite la a bɛ Dakar aw y'a kɛ fantanden ye k'a kɛ ɲɛmɔgɔden ye k'a kɛ fatɔden ye k'a kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye bana ma aw dusukun la fɛn lahinɛ ka cɛnin ba to yen aw b'o ba publier kuma bɛɛ i b'a fɔ nisɔndiyalan k'aw nisɔndiya n'a ba ka bana ye k'aw nisɔndiya ni fɛn bɛɛ lajɛlen vous pensez que les gens sont bêtes tuma bɛ se k'i sigi video la cogo jumɛn na ou bien tanti Fanta bɛ se k'i sigi video la cogo jumɛn na ka i ba wele ko i ba b'i ban ka taa maliyɛnw ɲɛna mais ça c'est un manque de respect nin ye maloyala ko de ye n bɛ segin a kan jelikuntigiya place bi tuma nin ka surun a la ka tɛmɛ malifara mɔgɔw kan jeli bɛ ko dilan jeli tɛ ko tiɲɛ o tuma la tuma ni salen de don Fanta Sago salen de don aw bɛ denmisɛnninw wele ka essence ni fɛnw k'u ka wuli ka dugu minɛ ni cɛ tɔgɔ ye n'aw tɛ ɲini o yɛrɛ bɛn yɛrɛ sen fɛ ka taa a ka baarakɛyɔrɔ studio ka taa maaw ka da wagasi n'aw sɔnni ko fɔ a ka kari k'a labɔ o tuma a bɛ mun de nɔfɛ aw ye Arafati ta tiɲɛ cogo min k'o faga Ala ka hinɛ a la aw bɛ fɛ k'a fɛnɛ faga ten de mais non ko in ne kun t'a fɛ ka kuma parce que ne fɛ ninnu bɛɛ ye manamana ko de mais malifara mɔgɔw a ye to aw nɔ la aw tɛ jeli ye dɛ aw tɛ jeli aw tɛ funɛ ye aw tɛ namakala ye aw ma ci aw ma i b'a wele jusqu'à présent aw ma i b'a wele bonya bɛ min vous pensez que les gens sont bêtes le gars b'a ka album na tile 3 combien mille vues bi n'aw sanga banna n'aw tɛ se foyi la mori baara ni baarajugu kɛw kɔ ka maaw daw la k'aw gulo la jagosa ka yɛlɛ mais non i ba t'a la i ba t'a la bi i ba t'a la sini ne de bɛ k'a fɔ aw ye ne y'a bila yɔrɔ min a tɛ bɔ yen ni aw sen sera yen sini n'aw ye min y'aw ɲɛ la problème foyi t'a la aw y'a yira kunungo k'a fɔ ko Iba de ye kalabanci ye Iba de ye nin ye ne ko jagosa yɛrɛ ye bɛn wa mɔgɔ b'i tigɛ don i kuncibaga bolo wa est ce que aw bɛ bɛn fɔ aw bɛ bɛn dɔn bɛn bɛ kɛ tan de aw ye jeliw de aw ye namakalaw de aw ye funɛw de aw cira jɔn y'aw ci jɔn ye essence k'aw ko aw ka bɔ aw ka dugu minɛ mais je m'adresse pour la dernière fois an fa Tumani Jabate la nin ye maloyala jugu belebeleba de ne bɛn ko bɛ Tumani kɔnɔ ne bɛn ko b'a denw kɔnɔ c'est Tumani même qui doit faire la vidéo en personne i b'a tɔɲana o bɛɛ ɲɛna i b'a nenina o bɛɛ ɲɛna i b'a ba nenina studio la Gaspier fɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛna fo u yɛrɛ fɛ yen f'u ka du kɔnɔ hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min n tɛ musokɔrɔba dɔgɔya n tɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya mais ni malifara mɔgɔw wulila ka nin démarche kɛ olu ka jeliya siga b'an na dɛ Tumani ka vidéo kɛ Iba na Iba bɛ sɔn ka ban anw sigilen ɲɛna Iba t'o den façon ye dɛ il est éduqué a maralen don a bonyalen don
aw bɛ kule la ni cɛ ye a tɛ se k'a tɔgɔ bila a ka taa ka baara la dɔɔni wa baara ti aw la diyagosa de ye bɛn wa Palestine ni Israël filɛ nin ye o depuis Jésus Christ a ka wagati u bɛ ɲɔgɔn na fo bi mais o sigi o b'a bali k'a jamanaw denw tɛ k'u ka baara kɛ Ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲɛnama na k'a fɔ gilaja bɛɛ ye Iba b'a ka baara la a concentré len don ka album kan chaque fois ni baaraw bɛna boloda ninnu bɛ bɔ ni plan dɔ de ye ka na munna depuis longtemps aw ma nin kɛ e b'i dɔgɔnin bila ka taa Iba ne ye dɔgɔnin ye filɛ i dɔgɔnin min bɔra ka sɔn kɛ sisan hali a ma mɛn i b'a ka du kɔnɔ kumaw b'o sɔn kɔnɔ ko a bɛ luwanse la k'a bɛ ta n'o fɔ n ko palais fila de bɛ Mali kɔnɔ tubabuw ye min jɔ kuluba k'o to yen ani Iba ta min bɛ ka jɔ dugu in na yen a tɔgɔ ACI kɔnɔna la yen sinon palais fila tɛ Mali kɔnɔ dɛ wa n'a kɛra cogo dɔ la o bɛ se ka kɛ deuxième palais parce que Iba kɛra mɔgɔ ye a ka denmisɛnninya kɔnɔna la a ye wari min sɔrɔ a y'a bɛɛ don a somɔgɔw la Iba bɛ wari sɔrɔ a b'a da somɔgɔw kɔrɔ de nin filɛ pake pagaza a caman k'a da ka so jɔ ka d'a somɔgɔw ma a kɛra premier rappeur ye Mali bɛɛ min stade ta k'a fa fo dakɔnɔni mɔgɔw bolo k'a fɔ ko wɛrɛ don a tilala ka segin a kan plusieurs reprises wallahi ne corona kun tɛ ne coronavirus kun tɛ 26 mars concert kun bɛ interdit parce que ne kun b'a dɔn a fankelen kun bɛ bi o fana kun bɛ bila histoire la ne kɔlɔkɔlɔ ye jagosa ko fo aw ka cɛ yɛrɛ fara a tɛ kuma a tɛ foyi aw tɛ ko in dabila ten bɛɛ ka taa n'i ka ci ye cɛw n'Ala ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ n tɛ jigin Mali fara mɔgɔw la aw sen ka se sini manamanakan fɔ la hali sisan o ma i b'a wele a bɛ alikuranɛ bonya tɛ hali sisan ils n'ont pas appelé le gars cɛ to a ka respirer continuer aw yɛrɛ b'a ka album na a ka album kɛ jagosa de ye n bɛ ka jɛ i fɛ wa aw ɲɛ bɛ fɔlɔ arabu kɛcogo ninnu na ka kɛ tuguni ko ghetto kafiri Gatsby b'a ka sira fɛ Memo b'a ka sira fɛ ninnu bɛɛ b'u ka sira fɛ Keji jɔlɔkɔ ninnu filɛ nin bɛɛ bɛ k'i ka album kɛ bɛɛ bɛ kɛ sira fɛ aw bɛ fɛ a ka to ka na de ka na sigi aw ka du kɔnɔ biti dilan o kunnadali min tɛmɛra fɔlɔ o b'an kɔnɔ ninnu bɛ se ka bɛn bɛɛ bɛ taa n'i ka sira ye an tɛ jɛ cachet kelen na an tɛ concert kelen na fo n'a sɔrɔ Mali mago jɔra an na an bɛ Nuit de Mali la ou bien yɔrɔ dɔ la aw bɛ se ka ɲɔgɔn fɔ hɔrɔnya ni bonya kɔnɔna la o mais ni muso ko donna ko la a ka gɛlɛn dɛ e Zuma y'i sigi yan nɔ i interviewera Idrissa Kalapo fɛ ko yali ko cɛ muso a ka ex pa a dira baroba ma wa e ko hali n'o kɛra k'e t'o kalama ne e ye mɔgɔ hakilima ye e kan k'o fɔ donc i ye Iba muso la gosi k'a kɛ sunguruba di Iba muso kun kan ka video kɛ k'e balolen to yen wa o kun kan ka kɛ ka ninnu balolen to yen wa munna Iba muso ma taa aw ka du kɔnɔ ka taa héberger ne jeliya ye tiɲɛ ni hɔrɔnya ye tiɲɛ munna Iba muso ma taa aw ka du kɔnɔ ka taa héberger fo e ka jɛnɛya kɛyɔrɔ e ka appartement talen ka t'o bila yen a n'a den bɛ yen munna ma taa e kɔrɔmusow bɛ yen i kɔrɔkɛw bɛ yen balimaw bɛ yen munna ma taa ka du kɔnɔ ka taa to yen duba kɔnɔ famille la mɔgɔw b'a ye a tɛ se ka manamana ko kɛ n'o kun kɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba kun bɛ Iba wele Iba kun bɛ na o kuma bɛ yen de o Mali fara yɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka nin kɛ o tuma la o tuma ni Jabate salen de don wa hali ni Tumani banna parce que a bɛ fɔ ko musoba bɛ kɔfɛ cɛba bɛ kɔfɛ musoba dɔ bɛ yen musoba bɛ dɔ kɔfɛ cɛba dɔ bɛ yen hali ni Tumani banna an bɛ k'o ɲɛdɔn hali ni Tumani banna Fanta Sago bɛ se ka i fasa fili a b'a den wele a den de don sirikɔrɔba tun bɛ taa Umu Tarawele baro da a ka so dugulenw bɛ yen an tɛ kuma bɛɛ fɔ dɛ kow ka ca dɛ dugulenw bɛ yen o ma sa a y'aw ka baara kɛ a ye cɛ to yen ne Tumani sɔnna a ma hali sini kɛlɛ in bɛ ban ni Tumani sɔnna a ma kɛlɛ in bɛ ban Mali fara mɔgɔw n'aw dɛsɛra dɔnkilida de la aw bɛ nin dangadenya nin de la ka yala ka essence k'aw kun ka kare minɛ a fɔra aw ye k'a fɔ ko concert ko de don ko sport kɛ de don ko générique fɔ de don ko manamana ko de don aw fɛ k'a fɔ ko ninnu ye ɲɔgɔn dɔn bi Iba mamuso ka jeli de kun ye Sidiki kɔrɔba ye mais saya bɛ mɔna don mɔgɔ la wallahi billahi taala ni Iba ba kun ka kɛnɛ la ni na fitini k'a n'a hakili kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Iba fa kun bɛ balo la
wallahi bilahi ni ko min bɛ ka petini sɔrɔ bi a t'a sɔrɔ a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ ne bɛ bɛn an kana taa fɔbali fɔ gilaja bɛɛ k'i concentré i b'a ka baaraw kan a ye nin to ninnu ye manamana kanfɔlaw de Mali frappe mɔgɔw ninnu ye bezi ɲininaw de sinon calibre 27 filɛ nin ye olu ka dɔnkiliw ka di o n'u ye fɛn fɛn bɔ diɲɛ bɛɛ b'a lamɛn u ka dɔnkiliw ka di u bɛ dɔnkili ɲumanw na olu yɛrɛ dɔw bɛ i b'a ka album na mɔgɔ si ka n'i concentré ninnu ka ko kan i ko in ye fɛn de ye Zuma de b'u kɔfɛ ten dɔrɔn sinon hali kunun ko u k'o bɛn kunna sini o bɛn sira tagamali fɛ u ye i b'a ban de ni mobili kɔnɔ bilahi a video bɛ n bolo yan ni ye nkalon tigɛ Ala kana ɲɛ da kira kan a video bɛ n bolo yan ne t'a to diɲɛ kɔnɔ a ka na ala gosi ne Mali fara mɔgɔw sera ka nin initiative in ta an b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ nin kumakan dumani ninnu kɔfɛ bɛn bɔnmunen kumakan dumani minelen o birifini kɔfɛ bɔnmu sugu bɛ yen kabako don an sɔmina k'a dɔn k'a fɔ min don e b'i dɔgɔnin bila ka na ne voir i dɔgɔnin min bɔra ka misiki dilan kɔsani na nin kan b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen o tuma ne ye saraka den de ya mais non jamais de la vie gilaja bɛɛ ka tɛmɛ ka sira fɛ a ye clip partager dɔrɔn album bɛ ka bɔ surprise ba de bɛ yen dɛ confinement ka ban dɔrɔn ko minnu bɛ yen o tɛna fɔ o confinement ka ban dɔrɔn diɲɛ bɛɛ de bɛna confiner i b'a ka tourner o fɛ hali a ti mɛn ko bɛ yen dɛ ala ye ko min mɔgɔ si tɛ se k'o segin kɔ dɛ voilà donc Mali fara mɔgɔw n'u wulila ka ko la a ye taa sini n'a ye cɛ a ye taa sini n'a ye cɛ n'aw ye jeliw de ou bien n'a ye namakalaw de n'aw ye jelibaba tɔgɔmaw de ou bien n'aw de bɛ Mali kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ban an bɛna a ye n'a y'a sɔrɔ nafolo min fɛn min dira aw ma nin ko in na an bɛna a ye nin ye ka kuma fɔ k'a diyaw la dɛ sinon an bɛ taa n'a kafiriya yɛrɛ ye parce que aw dɔnnen tɛ mɔgɔ ti aw dɔn nin bɛɛ ye lagosi de k'a ɲɛsin cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ma ninnu bɛ se ka nin kɛ cogo jumɛn ka jelikuntigiw to yen ka jeliw to yen ka ɲamakalaw to yen diɲɛ fɛn foyi tɛ min tɛ ban o i b'a n'est pas quelqu'un de méchant mais aw bɛ ka na fɛn mun kɛ bɛn ne tɛ sabati o kan mɛnɛ a ye bɛnko kuma in bila ka bɔ aw da fɛn min b'aw dusukun na an b'o dɔn mais haramu min wɛrɛ tɛ fo lahara jɔ don n'Ala sɔnna min ma o de bɛ kɛ mais tout le temps ka fɛn dɔ labɛn ka o birifini ka na ka bɔmu caman don o kɔrɔ a tɛ se ka i b'a lajigi dɛ an balolen do de yan aw tora yen ka dɛsɛ aw ye pékɛnw lawuli yan ka dɛsɛ ka snapɛrw lawuli yan ka dɛsɛ ka rappɛr wɛrɛ mɔgɔ kelen bɛɛ ka t'i ci bila ka kɛ mɔgɔ kelen kɛlɛli ye tiɲɛ mais non aw fɛnɛ fasa jalen do dɛ a don Jabatɛba page bɛɛ bilala direct la ne yɛrɛ kɔni bɛ k'a lajɛ fan bɛɛ fɛ dɔrɔn n ye téléphone k'a la ka ordinateur k'a la n bɛ k'a bɛɛ jateminɛ dɔrɔn u y'a bɛɛ Siriki yɛrɛ ka page a y'a bɛɛ bila la tellement que cɛ yɛrɛ lajɛya ka d'a ye mais i ye min kɛ i t'o fɔ dɛ ko caman bɛ n'an da don o la n'an y'an da don o la mɔgɔ t'a f'e ma hali salamu aleykum Mali kɔnɔ tuguni i tɛ wele hali bangekɛyɔrɔ la parce que ko caman bɛ yen i b'a sen dɛrɛlen n'olu kan a kɔnɔ mais ne b'a dɔn mɔgɔ jugu tɛ c'est quelqu'un de très respectueux a bɛ mɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ bonya a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bonya tɛ cigarette min a tɛ gulɔ min a tɛ ni si min a b'a ka carrière kan fɛnɛ k'aw ɲɛ tana y'a ye ko f'a ka wuli k'a fɔ ko bɛn man d'a ye f'a ka tugu aw kɔ kuma bɛɛ a ka yala aw nɔfɛ a ka taa dibisogo dun faamaw ka da la o tɛ i b'a n'a pas ce temps e projet wɛrɛw bɛ i b'a bolo min tɛ nin si ye i b'a ni Mali rappeur tɛ kelen ye k'o fɔ bɛɛ lajɛlen na Mali rappeur bɛɛ i b'a ta k'a lajɛ n'o fɔ n'i ye den kelen yɔrɔ yɔrɔ la quartier la i kɔlɔsi a la dɛ n'a kɛra den sɛbɛ ye a bɛ kɛ 1 ye n'a kɛra den lankolon ye a bɛ kɛ 0 ye i b'a de kɛra malien rappeur fɔlɔ ye min ye stade yɛrɛ fa a kabakoya fa quoi ali wajulu kɛra o la a ma nin ye a kelen de kɛra premier rappeur ye Mali kɔnɔ min ye contrat signé ani compagnie aérienne ni ɲɔgɔn cɛ Turkish Airlines bɛɛ b'a dɔn kana b'o la n'a y'a ni mɔgɔ fitiri na a bɛ wuli k'o saboter ko aw de bɛ kɛlɛ la aw de bɛ kuma la i bɛ kɔni lafiyatɔ kɔni tɛ dɛ mais an kɔni bɛ yan nɔ nkalon tɛna ta ka d'a la k'a mankutu tiɲɛ ou bien ka kuma lankolon fɔ a ma ka na k'i b'a kogoya jama ye nin tɛ bɛn ye dɛ nin video yɛrɛ tun man ka kɛ ka sɔrɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ma bɔ a la an den de ye i b'a ye a bɛ tan mais aw tɛ kɔrɔlen fɔ ne de bɛ k'o fɔ sinon mɔgɔw t'o kalama o sigikɔrɔba tun bɛ taga
Umu Traoré de baro a fɛ u tɛ tile fila kɛ n'u ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan i b'a tɛ fantanden dɛ wa o Umu Traoré n'o ye i b'a ba tɔgɔ Umu a mamuso tɔgɔ Umu o Umu Traoré de kɛra expert comptable fɔlɔ ye Mali kɔnɔ musomanw na min ye so sa Faransi a mɔkɛ bɛ balo la Mamadu Kamara école privée fɔlɔ lycée Sankore o da to ne y'a b'a fɔ i b'a ye fantanden i b'a ye ne dabali de bɛ ban aw la o i b'a kɛra dɔnkilidala ye dakan de don n'a y'a bila hali sini a bɛnkaw caman filɛ bangew ni fɛnw na baaraw la diɲɛ kɔfɛ i b'a mɔkɛ bɛ Dakar donc an kana fɔ k'an bɛ kuma dɔw fɔ olu tɛ mais laissez le gars respirer mun de la aw yɛrɛ tɛ fɛ k'a to yen mun yɛrɛ kama tali aw ye Arafati faga cogo min a bɛ fɛ k'a fɛnɛ faga ten dɛ pour que i ka i ba jigitɔ ye a ma nɔgɔn dɛ a ma fɔ ko Yesu Kirisa bɛna segin ka na ko Isa bɛ na diɲɛ la o bɛ na k'a sɔrɔ i b'a ka sanga la yan ne de bɛ k'o f'i ye a ma fɔ ko Isa bɛ na ko diɲɛ laban Isa bɛ na n'o ye sɔrɔ nin na ka an bɛɛ sɔrɔ nin na o b'a sɔrɔ i ba bɛ sadi fa in na yan a b'a ka sanga la yan e tɛ se ka papa ka b'o la kuma caman t'a la foyi tɛ dilaja bɛɛ ka tigɛ sira fɛ mɔgɔ si kana dimi u ka ko y'o de o i b'a lagosili de don i b'a lagosili de don a kugoya mɔgɔw ye k'a bɛn man d'a ye nin man d'a ye u kɔni sago bɛɛ de sa ka u nɔrɔ a ka sanga la i b'a fɔ u ye Arafati faga cogo min na dɔrɔn ka girin ka i ba ko ban ten ko caman bɛ an da ti don o la koyi ko caman bɛ an da ti don a la dɛ e bɛ fɛ k'a ka sanga bintɔ ye Yesu Kirisa bɛ n'i sigilen sɔrɔ Mali kɔnɔ yen walahi bilahi i b'a fɛ ka i ba jigitɔ ye Isa bɛ segin k'e sigilen to Mali kɔnɔ makɔnɔ la yen i t'a jigitɔ ye fiyewu donc hakɛto b'o la sallallahu Mamadu ka bɛɛ lajɛlen fo k'i wale ɲuman dɔn donc ni Alahu Taala ka jɛ ye hali bi kobaw bɛ yen i b'a b'a ka baara la ko ka ɲi kojugu aw yɛrɛ m'a ye Lomé sugu bɛɛ kɛlen don bi fɛn ye chose TG Samara ye Lomé kaw u y'a bɛɛ ta cɛ ka ban anw ɲɛ bɛ sanfɛla de la sisan an bɛna Afiriki dugu tɔw fɛnɛ attaquer sisan Afrique du Sud ninnu ni fan bɛɛ fɛ Samara u bɛna taa fan bɛɛ fɛ i ba store de bɛna dayɛlɛ fan an bɛna application yɛrɛ dilan i sigilen i fɛ i bɛ Samara commandé i bɛ fini commandé i bɛ kɛpi commandé a bɛ n'i sɔrɔ i fɛ yen one tafu la bɛɛ ka sa Gladiateur Samara cɛ b'a don muso b'a don an bɛ i b'a kɛ milliardaire ye yan ka sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ma d'a kama parce que Gladiateur ye population kuturu de ye a kɛto b'o la sallallahu Mamadu aw k'aw sigi yen dɛ Isa ka rendez-vous b'aw sɔrɔ yen i b'a tɛ bien salamu alaikum